kele ala ede be malien kono taw ga jamana la ede ba do kadaga jamfa maga do na mali politicien mayu malo ala ko malo mayu desa udaire mela ala ko desa udaire mela mayu faga luanse kono uga waru sunya ka tla ka sa luanse la mayake ala ga ke maye u labange diabete cancer ala ga ke diabete ni cancer mamu labange diabete ni cancer ala ga ke diabete ni cancer mayu labange tu faga tension bulu ala ko faga tension bulu u nyebe malien de tato do mais tension bulu nu tagamana abele nu tagamana akadigi ya rabbi ama bisungalo kle nani ama kle durnashu amena kle durnashu ni andono la mao maiko kite asimu nyela ere ko asimu komande ko jamana de komande ke ba umina ka andi jamana warma umar margo malala chogo mina alaki malote umar margo jigit gara chogo mina alaki jigit gati umar margo gara kle chogo mina kayira malen deuna ka dusuguna jeya o alaki takite maye saiblila la ka saiblila maye tension blila la ka tension blila ya rabbi ama mali politicien ma fo anyumon tala de a jugumon ngani a jugume munu ngono ka jamana dafri sungolo bayna masa ede ko te kanga sela nga shun kanga dusugun je ko na yi wole kiban worodo a malien de wi wole de ala malien wi wole ngom malien wi wole fana soro asimu taka jamana mara na dusugun de ni ngani a wara de bala ni jamana ko inte kana sira soro de mais ni jamana ko indu chew blara ko ala ki tachie kira ki tachie Lara madu igata lara madu ka kana igana bla jibril ga kana ega to lara madu ka kana ala kenese jibril ga kana ke labange sai ke labange tension e kana tension fura bien dimi furu dimi o bela jelen gemine dani de pari ala jire pari aya amina mine ngaka mine aya amina mine ko ina billahi bido nymeni bide tarata shinite arabai ngaka mine aya amina mine ko ina jamana yi abe ngaka mine male wa meteme ga boy ko mi jamfa de be jamana nga anti se kan shige ni e do yin oba ko no me wari ko ni sanu ko de la ala de ban dusugundo anga jamana ban bolo chogo mina masadi bado jamana kanu bana chogo mina masadi bado billahi sino ni wari ko ni sanu godu amansi patron chama mambulo patroni chama mambulo patron ba chama mambulo billahi munu date mali yere na volo la fiu kun fa yakun nayu wolo banjabi nayu wole ubanjabi amasigi me ametanga baraka katla ga fasuku dawdi kana kubochi dawdi kana kufugo chinya kolmu tasoro on maga baraka niye fransi laje kamali fransi yere doronte bli billahi mali muso tellement que nous laje bara la be bien fantan nani fe hali nous la yesuku kono bazon dakari nunu ni fenga nunu ni nyonje fuwari dendogi sigi ko muso ga wari makono o ga impôt sara kono do eko tako wa ko politique ke bisa ga nyana bo sambi saba ko fe ya pas de problème dani de pare alhaji de pare waliju de pare amba tente sungolo naga di nyoma shunte graw be jimi nga kanje gi ka jidoni mi folo jidoni mi belbele malion anye mineli ga côté befe ala barigala ne ya fongodi asimu ye fanga na asimu de fanga la malion au de be fanga la malion au ye mineli ga côté befe billahi Alassane Ouattara bora malion yo ni boala ko boala sani isiki ko inga giri Alassane ya nyi boala pew ko di wari président ni wora lamba fo ale ya nyi boala Faransi nana billahi anye sampere jigi Faransi ga kalama ka sampere jigi Faransi ga mali jugu manabo ambo tarabasu malion autado unu ye plan tiga o plan bebe échoué buba fane bolila kinida ni wakati la buba fane dale no churgi abe churgi wo hon la do lay buba fane bolila ka fako asimi kuibina mina soni o ku wasoro ya fo buba fane ko asimi ge ngata Ghana ko asimi nga fanga bana uyere besonoma ko asimi nga fanga be ba le 25 u besonoma u buwa kasanu labe anyo ku échoué mali chekorobaw almamiu dugutigu saga genaw paranti u chauffeur mengani shew ni katakata ni bolaw ni fem bela jelen bora billahi ko asimu bouger pas awera bora ka video ga ngoni asimu ko kabeta mo ayetaw joare por la teta ni asimu tara asimu tere malaya yere fagade o ku eshura ka fem bela jelen ka fem be eshu malaya o me fani mesisa
u bɔra ni plan ka ci ka da CEDEAO da ka ci ka da o da ni kun ye CEDEAO ɲininka billahi u b'a fɔ ko Mali tɛ se ka 3 semaines kɛ ko kɔngɔ b'anw faga an y'o fɔ ko de b'anw bangera don min na an b'a diya ɲɔgɔn na sinon depuis malien denw billahi depuis Mali y'a ka indépendance ta don min na fɔ bi embargo de bɛ malien denw kan fɔ o don fɔ bi embargo de b'anw kan minnu b'a fɔ ko vie chère kabi Ala ye diɲɛ da anw bɛ vie chère dɔn e kun bɛ taa ne denmisɛnnin ma e kun bɛ ne fa ka nasɔngɔ bɔ wa e ka taa burusi kɔnɔ ko vie chère burusi kɔnɔ mɔgɔ bɛ vie chère dɔn a tiga sɛnɛla o bɛ vie chère dɔn kabi Ala y'anw ka dugukolo da anw ka forow da tubabu angɛrɛ ma k'a kɔnɔ sunuŋu angɛrɛ de bɛ k'a kɔrɔ angɛrɛ yɛrɛ a banna an bɛ tɛmɛ n'a ye anw yɛrɛ tɛ angɛrɛ k'a kɔrɔ yɛrɛ ka tiga da ka falen depuis Mali y'a ka indépendance ta anw yɛrɛ vie chère aw de b'a dɔn sinon anw tɛ vie chère dɔn anw mago tɛ vie chère la aw de bɛ mobili kɔnɔ aw de bɛ essence san nous on s'en bat les couilles an b'an ka sɛnɛ de kɛ o de b'anw kan maliyɛnw ye o dɔɔni de yira CEDEAO mɔgɔw la o paniquera CEDEAO paniquera, France paniquera, Mali politiciens paniquera. Maliens de y'u ka politiciens détestés, k'u kɛ jahanama ye, k'u kɛ kafiri ye, k'u détester k'u bila. Politiciens nous, hali tɛ se ka ma don Maliens na billahi. Alors que fɔlɔ la, ninnu de tun b'a fɔ a ye bɔ aw ka taa, mais u bilama n'i ko dɔrɔn ko politicien dɔrɔn, c'est-à-dire o ye kɛlɛ subaga dabilen de, i n'a fɔ Buyaka, ne m'a fɔ ko Buyaka ye subaga ye. Ne y'a fɔ yan ni mɔgɔ hakili la ko ne ko Buyaka ye subaga ye ko ne ye nkalon de da cɛkɔrɔba la fɛn bɛɛ ni Ala cɛ a bɛɛ ni n ka tunga cɛ ne de y'a ye siko la a y'a yɛrɛ kɛ wulu kɛ kɔkalen de k'a bɛ ne ta ne sen ma n y'a gosi a kuncɛ la fo ka kunsigi bɔ ne m'a fɔ mɔgɔ 7 sara ka kare kɔnɔ tout près a yɛrɛ san 60 Buyaka bɛ Amérique san 60 Buyaka ma se ka so jɔ Buyaka ma se ka so jɔ a yɛrɛ Buyaka jiginna dɔgɔmuso min fɛ yen o cɛla la a y'o cɛ dun o don na. Amake amake tout près amake hala tɛmɛ les 31 tɛmɛlen a y'o cɛ dun o fɛnɛ dugusajɛ k'a yɛrɛ cousine ou a dɔgɔmuso k'o fɛnɛ ta Segu ne m'a fɔ n ko cɛkɔrɔba in maɲi i m'a kɔnɔbara ni to ne foyi t'a kɔnɔ mɔgɔ adamaden gɛnɛkala olu de kurukurulen don maa yɛrɛ subaga ka kɛ sa i ka woro dun mɛ gɛnɛkala dun subaga Ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma ne m'a fɔ aw ye tɛ galonna mɔgɔ la dɛ subaga ye subaga de n'i nana mɔgɔ kama Amérique ni France o cɛ ka jan dɛ e Buyaka bɛ se ka na ne kama cogo di fɔ France yan e dun b'a dɔn ne ye cɛ min ye gangsta min ye o subaga tɛ ne ta e bɛ ne ta cogo di ka bɔ Amérique k'i bɛna n kama ye a seginna Maliyɛnw an ka na complot jumɛn de b'u bolo sisan o de ko k'anw ka sɔrɔsi k'a fɔ diɲɛ ye Cherche Daniel a balonnen don diɲɛ kɔnɔ Cɛbilen Darame ninnu balonnen don dugukolo sanfɛ ninnu de ko diɲɛ ma ko Mali armée en 2012 Umar Mariko ninnu balonnen don ko Mali armée tɛ armée ko fugaru don ko quelques minutes ko Emenila ye Mali armée bâti nin kɛra yan sa 2012 o donni 2012 o coup d'état o bɛ kɛ don min na ne bɛ ka lamɛn France 24 la a don y'a sɔrɔ ne bɛ kaso la Italie n tɛ ɲinɛ dɛ o don ko Mali armée kɛ fugari ye ko Mali armée bolila a ma kɛ yan donc Mali armée ka to fugariya la Mali armée ka to fugariya la o tɔgɔ kana fɔ politique mɔgɔw u ka bila fɛngɛ ye min ye u ka plan u ye plan A bɔ ka B bɔ ka C bɔ ka D bɔ u bɛna ɲini ka ban lettre yɛrɛ bɛɛ la u ma ɲɛ sɔrɔ u ko Mali armée ko ye fugari Cherche Daniel hɔrɔn kolon Cherche Daniel bɛnɛnɔ ɲɛkiliba Cherche Daniel o ko ten ko Mali armée kɔni ko fugaru don k'u bolila ko Emenila ye bogo sɔr'u la a ma kɛ yan Maliyɛnw bi sa u ye Faransi wele ka na jɔngu da Buwa jɔngu da serviette tigi jɔngu da ale ye Faransi wele ka na Faransi nalen san 10 kɔnɔ Faransi ma se ka foyi kɛ Maliyɛn filaw fagali kɔ dɔngɔnɔw fagali kɔ dugu ci kɔ Faransi sera k'o de kɛ Faransi ka dugu ci kɔfɛ Sobanda ninnu ni fɛngɛ ninnu ni dugu komi ne t'a dugu ninnu tɔgɔ dɔn ten Sobanda ninnu cilen kɔfɛ ka Mali kan ci berewurusi mɔgɔ 70 ni kɔ sɔgɔmada kelen k'a bɛɛ bɔ n'a ni la enquête taara min enquête ma kɛ foyi ma kɛ hali sini ka dugu jeni ka mɔgɔ 300 jeni
Mogo keme ali Côte d'Ivoire mi guerre civile ga oni mata dugu kelen jeni ka mogo keme jira kono. Ali Liberia kele la o make Liberia. On ma guerre civile ke ka mogo keme sawa jeni an ga dugu la an ga village la ka flaw bo sigor la ka dongono bo sigor la. Tamamena shishima bo ko jomba kofe. Ali shini. Ok mi ke Mali o kera mina Mali sorasu ni dimino asimbe bolo la wakati dimi Mali sorasu ka billahi kuma datu bolo ja sorasi e bobodi ja sorasi ya e ginodi sorasu ye ni bemunyu u flonga sa u fa ga sa u korake ga sa u be forona o benata u blakata numa fo go demsanu be ko demsanu o benata mo obita di kubita do sorasiala u ga galon tige ka un avion bloqué ka fo ka mo mineru de ta sorasiala kuta avion da mo belade anana e gafo ko jamana te Mali kamalen ngoro baga soro se ayini sa muganduro besa wa woni taga soro mineri bita soro chogodi jawu ye politicien nga folo ko fo français wi ku ka fo ko Mali baga mineru d'etat ka firi politicien ala dugu politicien wi ni kauna ya kala damne wati oli kele ngatla ka ta fo seda we ka u sispane de la adoga vocaliser o cheto ko sako me o benane yere koromso do chema no kuma bla fasoko do nya goshi koromso yere kashira nya goshi ango ayde ngo fasoko do ngomba goshi de nya goshi ko kele ga goshi ko fla kablai madama ngamentu o nano kauna no ka foko wa kanga avion bloqué no Espagne ali chini kama mineru de ta sorasi ala chiente maleo de tara ni kuma fasa chiente o maleo mena mundi bi comme sisa Mali France tagale kofe France gene ko France ga nyebon wa fembela France ana jenyogon ani RFI mami nga juguni RFI Mali kono mi ka juguni France 24 BBC mi ka juguni CNN Mali kono oli wulle no gujo ka kibara la se français ma puka fuga media sanfe internationalement ko ka la se nation geri ma kala se cour d'appel internationalement comme Mali sera soubra civil ou de fera ko civil du même filaw ala comme Mali sera soubra civil de fera 600 oui technique bembo 600 ni yere no wa chenuga Mali parce que ko ikerni ko e Mali nyine parce que 10 000 dona France la Mali on vous préparer 10 000 donu la ani politicien non na Mali on ko sa ko cour pénal international quand il est criminel ou dit anga ma bariga bane do referent lara ko kuma fo mais angu ga chenu na me angu ga chenu na me ani complot mi talendo ga Mali o segere ma asimu nangu ga asimu tede ka Mali o de segere Mali o complot mi talendo ga on segere u yan fenge dien fembela u yan goshi dien fembela billahi Malien dun yu joko be she tubabu dabala bana tubabu dabala bana jamana o jamana be Afrika be dabala bana Malien na ngo Malien Somalien do ko jaku ku temine de politicien were dabali bana Malien angana angula me folo angula me c'est très important anguga journaux de la me folo de kay Le doute subsiste autour de l'opération de l'armée malienne de ces présumés supplétifs russes du groupe Wagner. Vendredi, les forces maliennes ont annoncé avoir tué 203 combattants membres de groupes terroristes lors d'une vaste opération dans la zone de Moura, dans le centre du pays. Impossible pour l'heure de vérifier ce bilan, d'autant que de nombreux témoignages locaux viennent mettre à mal ce récit. Certains affirment que des exactions auraient été commises par les FAMA. Agui Boubouaré est le président de la Commission nationale des droits de l'homme au Mali. Il demande l'ouverture d'une enquête. L'objectif, c'est de faire respecter les règles du droit de la guerre. Donc, il s'agit tout simplement d'amener les éléments sur le terrain à respecter ces règles. Donc, s'il y a des informations comme quoi ces règles ne sont pas respectées, les organisations de défense des droits de l'homme demandent tout simplement à ce qu'il y ait une commission d'enquête indépendante et crédible qui puisse attester la véracité des informations reçues. Ce n'est pas outre mesure d'aller contre les intérêts d'un État ou bien de discréditer un État ou bien de saper le moral des forces armées. Il s'agit tout simplement de vérifier si les règles du droit international humanitaire ont été, oui ou non, respectées sur le terrain.
Ah, Agibou Boire, ni be fait quoi, régler, guerre kola la, ni be fait gagner, ni bi tout sur la sous n'ofedi. Matida Bamako, Kafoko Waike, Eba droit modo représenter. Eba droit représenter, eni sans père Agibou Boire, et a fait d'aller non na foluka, Muguka. Et Wari Fouba Dima, Ebe Moudroit. Parantou flede, Sagana, Clé Ban Parantiala, Kemenani. Barakela fled ye moko sokono droit modèle bebu ko te vi email doya e ba mu droit ite yala sorosu no fe ere anga sorosu saraya ama uda manga mende nunu nga be moko kili be moko suku kili nunu be moko suku kili anga ta toujours anga tangu manga na me angu manga na me ya fane. Retour à l'actualité politique avec au Mali au moins 30 Un habitant de Moura, au micro de Bagassi Koura, il raconte ce qui s'est passé dans son village. Vers 11h00, il y a un baro d'amine depuis où Jiginaï. Il ici Sabade Nana. Follow. 11h00. D'abord, 3 hélicoptères sont arrivés à 11h le dimanche. À 13h, 2 autres avions sont arrivés. C'était le jour du marché de Moura. Les tirs ont commencé de 11h à 15h ou 16h. De dimanche à jeudi, ils ont tué plus de 200 personnes. Ils les ont jetés dans une fosse commune et ont mis le feu. Vendredi, on a ramassé 5 corps en brousse. En plus des 200 personnes que l'armée a enterrées, nous avons pu compter 377 corps. Alors, l'armée affirme avoir tué des djihadistes. Qu'est-ce que vous en dites? Bien sûr, on ne peut pas nier qu'ils ont tué des djihadistes. Ils ont tué des djihadistes. Mais sur 10 personnes tuées, seule une personne était djihadiste. Ah, Malian, aure na mene. Abora awi gamane manipulation. Utara flaguer do ta kerefe. Parce que anga tien fode flaw de ka tchadjadi soula. Ba mana on bala mais à 90% o flawi. A flaw bora dien ororo, anta flaw boro don. A flaw do bora Mauritanie, a flaw do bora Nigeria, a flaw do bora jamana were o be nanu yera sore. Wolle ka tchadjadi si nuna kosobe. Oh. Comme Mali Sorosu, kuye do jeni. Non, uyu jeni onyena de. Nterige ema ta fo de kuyu jeni a. Billahi uyu jeni onyena. Uyu jeni wode wongo ukangu ku uside ka arama de nyena mashi ukanga shide. 100 ans anga économie tiena, 100 ans anga sene tiena, 100 ans anga fembela jeli tiena. Mɔgɔ minnu y'o kɛ n'anw y'o minɛ tɛgɛ la olu b'an fa ka taa sɔrɔsiw dɔ mun de la u balila mun de la Mali la minnu bɛ yen minnu ye jarisi ye maliyɛnw y'u bali fɛn jumɛn de la foyi maliyɛnw m'u bali k'u tɛ sigi maliyɛnw m'u bali k'a fɔ anw bɛ cogo min na k'u tɛ kiti maliyɛnw m'u bali k'u tɛ kalan fo o sarakadenw de ka wuli ko wayi ko non k'an k'an tenturu e fa wolola ka sɔrɔ aw mɛ tenturu la. Wa tenturu amba dia nyogona de tenturu ma shiti atange ide 18 ans soro te diago ya ta ka do iga dinela ala e dina chaya dugugolo insanfe ka chaya chrétien be buddha be chinois be fembe be dania be nasra be fembe la jelen be wabia be wantaya be tijania be sinitia be ni mi dia dugugolo sanfe de be dola dîner ou dit ni hagili c'est comme dîner ben na fo école ni école ga ce niveau de là oh ni avocat il y a doctorat il y a policier il y a économie de dia ki gata dîner fene barrage ou beti mais au bébé nyon soro ala kelena hal ni tabolo te kele eta juger ala de bébé juger la e mata kana ne mata kana au ma boli foi la john gogo flow bali la fena malila
Flama bali feda de jongo ko bamana balla fena mali la moshi bon awye marfa tamuna kawye islamé oye kafiri di mu yawe islamé mami be doroguta nogolen de uteku mo munu be doroguta ku ga kulshini senda tege ka société la sama ku checkseni siri samara la se juru la koja ko ay ko no ko le jari sudi jari si glane kana kanga sorosu faga kanga armement tie bandi deyala ko warbe soro o tagabolo de la jamana ngona sisa ko jamana ya ba détruire no le sara ko way ko civil do sara oni civil bon ama fa ya go bako fela mi mura e wo civil de bako fela ko mo ko ntita bako fe ko bako fela ko san joli malien tetay malien muntisa katay mo fara malien muntisa katawro mina no fora ni mali sorosu tara farasi bo kalama e vraiment na mali ko mali sorosu ko litara mo de jini ko mo kele ko mo tan mo ta ko mo kele jadisi mo kele de jadisi de ube sugu mi gono sugu be jadisi aso sadi karafin ala ka hine karafin mbage chugumna ibe murachi ka mura duguchi mo nyenama munu we ko lita kana no le bangmana kotewla ka murachi billahi fla fembe ni commune na ayu becha kwata no ye maningala ka maninga o cheka na kote na mali kelebe bansan o ka doche no na tanu e kai na taranu e kai dro o be awro kele bulu kele na we jadisi mine ay na nuye mali la ku edike gu bla senegoro bon fembe be akota nuye bangwana fanfe kam ibe mura dugu de chika bogo be cheka bui parce que wa capital lu slame shute doué a dugu kono slame shute doué billahi aw de bna sisa ko ay ko no ko mali sorosu ko libe mo faga de la ko libe de la sadi anga do fana la me anga ni fana la me anga na me tuguni ko mali sorosu mo l'actualité politique avec au Mali au moins 32 civils de la communauté Peul qui ont été tués hier. L'attaque a eu lieu à Koumaga dans la région de Mopti. Les informations dont on dispose font penser à un conflit intercommunautaire, mais la récurrence des attaques contre les Peuls suscite beaucoup d'interrogations. Toujours nous ragné kam malien de yere dama de blagnona kan yere dama kun sori nyona nous ma fo ko sorosuye flaw faga follow ma ko sorosuye dongono faga o bora la beba do ni akalo joli anta me ko ni ataki kera banyangara anta me ko ni ngara ya fala anta me ko ni ko kera tan malien de be attaquer la wakati na on be attaquer la ja on va attaquer de mandui o li ka mendro jien kono ko mali gara puissance o de mai africain yere ka se ka yere ka terre défend yere ni ne ga go to wabu ni dien fembe parce que ba parce que français la que tu m'as dit dormi français ga foiria ani français ga faiblesse o de yira la to wabu yere la ka do juguya a jate mneke a jate mne dro utara ka bon fe est-ce que ya me ko way ko ngo jari su malien dota kuna shini u ya ta otaji la dro ka tla ka bla u ya ta otaji la atale otaji la billahi soma u la fedro ya bla mais ngo si zango bita burkina be o de ta otaji la parce que ba do tigi fem même mali kono fen nation même mali kono ako Wagner ban fe ko irishu de ama fa ko irishu tan fe ngo irishu be tubabu français o te ndi français o te nena kana fa ko le mo fa la français nyona kafiri be mo fa la be o le mo fa du golo sabe dene 10 ans na tubabu de afa français o ye mo mi fa du golo en sanfe ale ni américain dira ka mo fa irishu mo fa irishu mo kele rege go mo fa o bita bi mo fa ka tla kana go fa kana donga sorosu ngolo la ka fan kanga sorosu e bandu de nini yerete malien de yerete so sadi malien de yerete so ali ka tege chi mo nya ka chogo do la kwa manga sorosu ga go le mo fa la do na ta borata ni mo fa la mundo awere criminel ze ko into ko e blene na ko kanga sorosu mo fa la awere criminel aw ye mo fa aw ye mo fa Libye aw ye mo fa Iraki aw ye mo fa Thailand aw ye mo fa dia fambe fe ka mo fa Côte d'Ivoire ka bago genga boy ka mo ka Ivoire mo bakele ni ko fa Ivoire mo fa de aw de u fa amaganyena aw de ta kere wuli Somali nunu ni fenga nunu na ali siza kere be Somali amake aw na ko na leçon moral dama ko way ko aw gila ko kunu ni biye kele de kanga na kuma fo
Il veut beau là, ça dit, c'est pas la peine. C'est pas, anga la mene, ou bita fladota, ou bita, anga la mene, Précision de notre correspondant, Kaoru Magassa. Les chiffres vont du simple au triple, mais sont tout de même impressionnants dans l'horreur. Le gouvernement annonce 16 morts, une cinquantaine selon les organisations de la société civile. Alors, que s'est-il exactement passé ce samedi matin à Kumaga, dans le cercle de Djenné? Pour l'association Capital Poulakou, qui a alerté les autorités grâce aux témoignages de survivants sur place, des hommes armés vêtus en tenue de chasseurs traditionnels auraient fait irruption dans le village à l'heure où les villageois sortaient le bétail. Ceux qui se sont réfugiés dans leurs maisons ont été poursuivis et ciblés. Des femmes et des enfants font partie des victimes. Après la découverte de charniers la semaine dernière, où des hommes de l'armée seraient impliqués, c'en est trop pour cette communauté qui se sent stigmatisée et laissée à l'abandon. Le gouvernement est responsable de ce qui nous arrive. Maintenant, nous, on ne peut plus avoir confiance au gouvernement. L'armée n'est plus nationale à notre niveau, elle n'est plus républicaine, parce qu'elle n'est pas juste. Ah. Elle n'est pas juste. Ah, d'accord. Antergue, armée est confiance armée là. Armée est jugée parce que ko fla do sara. A dongono do sara. Bamanan do sara. A mo sugu be do sara mali keleina. Était confiance armée là. Ala kini confiance armée là dugu wolo safe. Ne tise ka confiance armée là o e kana faransi ga toya. Wali mai kata dugu were la. Nimi babara ma obita association do sigi. Ndo ma fago association dogon. Do ba fo association mande. Do ba fo association pulako. Do ba fo na figia. Kasoro munu me degu na infe olita association sigi de. Mais fuaru ni barge bali ni sobietala o bamago kono olile bita ni association kirigara sigi. U tɛ nɔri la u tɛ kulun kula u t'a jula ni fɛn min kɛra u b'u pan ka bɔ ka na ko wa ko non an tɛ se ka confiance gouvernement na an tɛ se ka da sɔrɔ su la parce que u ye ɲɛnawoloma kɛ u bɛ ka peluw de faga u bɛ ka ninnu de faga u bɛ dɔgɔnɔw de faga u bɛ ka filaw dɔrɔn de faga u tɛ ka mɔgɔ si faga nin bɛɛ ye farasi ka mɔgɔw ye a n'a politicien jugu ninnu nin bɛɛ ye olu de ta nin bɛɛ a bɛɛ ye mɔgɔ kelen Suleman Musa ni Demba ye ninnu bɛɛ ye mɔgɔ kelen faransi ka mɔgɔw politicien jugu ninnu bɛɛ olu ka degedenw ye u ye fɛn bɛɛ kɛ ka fila kɛlɛ wuli ka bɛɛ ni bɛɛ bila ɲɔgɔn na ko filaw ni dɔngɔnɔw ka guerre civile wuli Mali kɔnɔ u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que guerre civile ka wuli Mali kɔnɔ ka Mali yɛrɛ ci Mali ko ka ban Ala ye barika don Mali la o ma se ka kɛ an ka sɔrɔsiw nana san bon sisan a y'a bon filaw ni dɔngɔnɔw mɔgɔ bɛ zone ninnu na bilahi ni min b'a ka kasa ka u ka kakun ni min b'a sigiyɔrɔ bila bɛɛ ka na Bamako u ka sigiyɔrɔ parce que nin wagati la an bɛ sisan nin wagati la nettoyage an bɛ nettoyage la quoi an bɛ nettoyage la parce que dugu bɛ ka bila dugu tɛ i yɛrɛ ta mɛ a tɛ mɛ depuis fɛnkɛ ta bɔra la ne ko jadisi bɛ se ka taa an ka sɔrɔso attaquer cogo di k'anw tɛ réagir u y'an ka sɔrɔso attaquer an réagira a bana min na u b'a dɔn u yɛrɛ avion min ye Mali bolo u b'a dɔn tigitigi u ye kɛlɛkɛ minɛ min ye u b'o dɔn tigitigi ni nin tɛ aw bɛ se jadisi Mali bɛɛ tun tɛna ka kɛ jadisi somɛni mana wuli Bamakɔ dɔrɔn u b'i boli ka taa nord la ko jadisi u bɛ taa don drogue feerew la ka marifa ta dɔw bɛ taa don marifa feerew la Asimu nalen a ko bɛɛ ma ban depuis Faransi taara ko bɛɛ ma ban Mɔgɔtikaw bɛ sunɔgɔ hɛrɛ la bi bɛɛ bɛ sunɔgɔ hɛrɛ la bi a tɔgɔ filɛ ka bɔ kɔnɔ hali dugu ni mɔgɔ ninnu tɔgɔ nin bɛɛ bɛ sunɔgɔ an ka cɛbilen lamɛn an ka cɛbilen Darame lamɛn comme o yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ c'est très important an k'o fana lamɛn an ka cɛbilen Darame lamɛn o ta ka jugu ni tɔw ta ye a y'a lamɛn dɛ. 31 ans après le succès de la révolution démocratique, je dis que le Mali se trouve confronté à un certain nombre de défis dont on peut énumérer quelques-uns. C'est un pays fragile, divisé et très divisé. 31 ans après, c'est le constat que nous pouvons faire. C'est un pays qui est menacé dans son existence. Le Mali est aujourd'hui un pays menacé dans son existence. Un pays où l'État ne contrôle pas des régions entières du territoire qui sont sous le joug. Ah d'accord. E b'o dɔn dɛ. E b'a dɔn ko jamana in fragiliselen don. Wa e b'a dɔn ko e cɛbilen Darame e b'a dɔn ko État tɛ jamana wɔrɔ bɛɛ contrôler. État jumɛn? État bɛ tɛ wɔrɔ bɛɛ contrôler. O bɛɛ n'a ta aw kan ka taa élection na. Mais cɛbilen a tɔ bɛɛ ka wusa ni e ye. Cɛbilen
Kodate ya kila ko malien dalen doila cebla la ka hina sumala la ekera unyana ande sumala la siga ko sumala ko so accord politique maya amake ya sumala sono ma wora na dro cedro ka taga ministre affaires étrangères amake kata do boga ministère kono ki datige bela kati dai sai na fo ko make kamroto kele blena ka adama de un janfa parce que ga dunta soro cebli yere kuma do fo ga dunta soro bandaw nale bandaw iga déjà muta ko ke ministre dongli dalaw wa ministre intonta ministre todo dongli dalaw ni chatri bolaw ni film tour la wa ministre musui bandaw nale o ta ko bla o posula ceblen drambe ale ma fo imo fo mais bi o musuinti ceblente isomote foite nana sa ko wa go sambi sabani kilin ko fe ka wa révolution mi succès au ga révolution kunango révolution dati bane révolution mo ima ya ala o ben gashi mo mune révolution nge en 91 mayu nagashi masa u nagashi mayu tachie masa u tachie billahi ala u nagashi nune jamana ina sigita ngo musa tlela ngo mekala billahi mo mune musa wuli abo fangala ala u nagashi u bin nagashi ku shini nagashi billahi ku kotiya ku niatia ku nagashi ku labange tension diabète u shikana saka soro ma biya dibe soro u shikana saka soro ma diabète soro u shikana saka soro ma sai jama soro billahi révolution barika bane révolution tere jugu ore jamana en kari dinga wono suma unten don jamana rege jamana te pela ala na wa dungo jugu ya aw dew fle ne kana aw dew fle ne kana avion joli kele ara dari nyama o kele aw no jogo we go aw révolution succès aw révolution dati bane ama kunango ma révolution ga be ma kunango billahi ula jabay ni kunango ya erete aw ga aw sigita est-ce aw ga ngane adoni ga manasa ye musa juge manasa labana chodi musa yene malion ye manasa ge ali shini manasa mai o ga soro musa kasa musa ye mi fo manasa kola billahi akoko ni muso ye jamana chi dongele musa ya foya o musa tarawore nyekse nyene malion maso musa nyene ala ye manasa ni musa ka kritige dani musa ka sa nyane lahara jibrilai ka musa do akamankoro ala ye wa kritige musa ka soro kasa malion wulila ka manasa ge jamana nyagamini damna na debi musa foko nya fo wi aw de bina bi ko 31 na wa révolution 31 na wa jamana ga muni aw 30 bis man ke la usra ga jamana ga muni ni nunu mangame asim sambisa man ke cheble ne na sumala jamfaya ka sumala ga na folo chie ka sumala jamfa na nga bo ga fembe ga nyon fe itari jo sisano ko 31 na jamana farshi o shima mine ke kabi ala daba bela wa aw fo do wara sa aw date do kele na bli billahi kele aw date do wala bli al nasr ko mo de angani ko ni nana fangala ko cheble ndrame nunu din politicien nunu ko muta muge ministre tere ko muta muge conseil ni woro do la say go tigimine billahi jabati gimine cancer kita ngo na volotiki bana o kimine cancer diabète o kimine biadi bingi faga o na volotiki bana parce que o mo on fle moy anga da cheble name anga lame albi ne contrôle pas des régions entières du territoire qui sont sous le joug de groupes terroristes internationaux ou locaux, que ce soit l'État islamique ou le RVM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, ou connu sous le nom de JNIM. Un pays où la menace séparatiste est particulièrement... ni era laje cheble era jole na ali sadi nunu doye masaya so ali masaya benen tala fem beni ala ni krache anyera finendo ayre dagolo be chogo dola billahi nunu do sa mo ko bisa nu buya chogo ni wonu ntara woro do la to babu be nyugo la de were ke chogo tere ali noro ya ni tuga telmangu ye malion hakedu lara madu de kelo no wuta kene makaso malia hakene dunen do fe hali noro ya ni tafari la billahi ni bla ali ni bla la ni ali noro ya ni kele
aw do na aw yɛrɛ sɔrɔ ministre la cogo di jamana in kɔnɔ e bɛ se ka kɛ ministre ya e bɛ se ka kɛ ministre e kɛra ministre cogo di e ka ministre e mun kɛ e bɔra ni mun ye e mun perevu kɛ e ka ministre kɔnɔ mais ko nin kɛra ministre jamana in kɔnɔ k'i da ka nafolo don nin kɛra ministre mais i ka ministre ye mun dilan i sera ka mun kɛ ministre la y'an ka nafolo ta k'a dun ka bɛɛ don bazin na saga ɲimi sinon e bɛ ministre sɔrɔ jamana jumɛn kɔnɔ jamana jumɛn kɔnɔ e cɛbilen darabe e bɛ ministre sɔrɔ à quelle condition à quelle capacité e bɛ ministre sɔrɔ à quel titre e bɛ ministre sɔrɔ hein e aflɛ billahi I jɔlen do I b'a ko Basumano kɔrɔkɛ billahi I jɔ cogo lajɛ hali Basumano I ka Basumano ta ko kɛ ministre ye o fana ka wusa ni e sa hein ni ala ma baga dɔw ma cɛbilen billahi e ni ɲɛgɛ gari kɔnɔ ɲɛgɛ gardien aw n'o de ka kan aw fana ni hali ni ye denmisɛnnin nu ye famaya de y'u minɛ ils ont été posés garantis famaya de y'u minɛ n'u jɔlen dɔrɔn I yɛrɛ jaabi tigɛ quoi parce que u tɛ yɛrɛ foyi quoi e gila ko wa ko da tɛ gila kame Basumano ko magi de kɔnɔ ko nation nu tɛ dɛ tala an ka lamɛn particulièrement ravivé ces derniers mois. C'est un pays où la menace séparatiste est particulièrement ravivée ces derniers mois. Dans quelques jours, nous aurons un indicateur. Parce que dans quelques jours, ce sera le 10e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Azawad. L'on verra la façon dont ce 10e anniversaire sera célébré. Ça nous donnera une indication de la force de la menace terroriste dans un contexte de crise et d'affaiblissement de notre... Malien, est-ce que vous avez fait un jour mangame? Est-ce que vous avez tcheblé mangame tcheblé kuma mwa dakono? Akoko ko dans wati damadon dron kle damadoni. Kambe don no ekidaleka o na ba fuma ko Azawadi kambe do olika Santana au fait qu'on voit indépendance. Ou la déclaration d'indépendance kambe do au fait qu'on comme ko li te do regade ko li politique mo anoli kafiru ko li sigilen do ko ka ko inaje ko li bina laje o ko be passer choko mina au 10e anniversaire ko li bina laje o ko bina passer choko di mali fama bina éragi choko di a me cheblen temeri cheblen go Santana ko 10e anniversaire premier anniversaire a cheblen sur poste du mena deuxième anniversaire o sur poste du mena troisième est sur mi cinquième est sur mi quatrième est sur mi sixième est sur mi septième est sur mi huitième est cheblen sur poste du mena ministre affaires étrangères ni be est sur cheblen est sera munyana bo asimu nunale ko wa ko na ko dans quelques jours mo be bo aya opérane o da be fleurer là tellement que mali sur sous une puissance do bra yele mali sur sous billahi Ibado tellement que ubisa kidali be désarmé bi minute kata désarmé et wara we bali kumina parce que on a mis do ala sisa kanye mo fa et non interga ngana nyongo ngere nterimuso angana nyongo ngere ni politique mo ni nunu me seka mali keleba ni mali toto guerre la fois sambi duruga fama tunya mo denier mali farale guerre la ni guerre bané mali kono fonu ye mali tige pew ka mali toto bamako na kerefe la nu ye pogoni ka toto mali kelebe bani ni politique mo sigi nu ma mali tige ka chetige ina fo Sudan nu ma guerre civile wili malla ka mali chetige ina fo Sudan ika fama ko tunya ma denta to la fla politique mo te nunu nga plan be donne nunu ka ban nunu ma ko foitala nunu me jiere ko sina ka fo nunu de ma ka aw fo sira ka jamana en bo dinga kono aw mo ga sira ka jamana en bo dinga kono nunu ma ko tola nunu ku dia ka shuma dia na uta kanuda hotel ibisi la ka parfum bitu Sudan fio uyere la ku yere ke o tesra ala nya o tesra kranya o teseli uyere baro nu sara billahi ni lara madute jibril ma hotel nunu uyere bodo tikiti ni lara marute nu sara nu place de lara maru à côté ka fama ko tout billahi ou place au côté jibril ma hotula ene fam jodi ni nunga kaisigi kuga ambition jatemine parce que ni aramade ikera jie mo wallahi ikera mo so ni aramade chie état do soro ça était hauja jie no fe ebiga vi ga jie fe me ba ready et
se ka hawja diɲɛ nɔfɛ ni maa o maa cɛkɔrɔba à partir de 55 ans 60 ans 70 ans ka hawja diɲɛ ni fanga nɔfɛ kafiri don ala tigɛlen don ala kira tigɛlen don wa n'a sara bilahi lara madu ka côté don n'a ma don lara madu ka côté la i k'a fɔ ma ko tu bilahi nunu ma hamini jamana ni dɛ nunu hamini ni yɛrɛ bɛ se k'a fɔ cogo di cɛbilen ɲɔgɔn na cɛbilen ɲɔgɔn na k'i jɔ ko tile damadɔ k'an bɛna don 10e anniversaire la ko 10e anniversaire k'olu b'u sigi k'a lajɛ ko ko bɛ kɛ cogo di jamana in kɔnɔ alors que nunu sɔrɔsi nana don jumɛn aw ma barika bane o ta ni ATT cɛbilen ye poste jumɛn gérer de a y'a fɔ a ɲɛna tan dɛ o ta ni ATT ou a kun tɛ poste la de cɛbilen ma ATT ka fanga kɛ aw ta n'o ATT ka tile wagati a ma poste kɛ parce que ne ye ninnu dɔ 2018 de sinon mɔgɔ mago tɛ ninnu na ninnu mɛnna anw kan de o anw de ko k'o banna i wɔsi ji cɛ i wɔsi ji cɛ i wɔsi ji cɛ dani cɛbilen kun bɛ poste jumɛn na ATT kile a ye poste jumɛn a ma poste kɛ a ma fɛn kɛ yen nɔ mais a y'a bɛɛ kɛ wari dun na a y'a bɛɛ kɛ nafolo minɛ la ninnu ma hamini foyi ye u ma hamini jamana ka fɛn ye u ma hamini foyi ye ɲɛfɛ u tɛ seli u tɛ sun ni ninnu bɔn n ko ne m'a f'i ye dɛ n ko karamɔgɔ ninnu ni ninnu donna i ka misiri kɔnɔ i b'u gɛn de bilahi i b'u gɛn de ninnu mana don i ka misiri kɔnɔ u gɛn ninnu bɛ don misiri o misiri kɔnɔ bilahi lara jibiri tɛ sɔn ka n'a ye mɔgɔ bɛna lara madu ka ciden dɔ ne m'a faamu ninnu ni mɔgɔ si ka misiri kɔnɔna mankan parce que u yɛrɛ b'a dɔn ko ne b'u dɔn ko silamɛw tɛ ko a kun bɛ poste jumɛn na ko mun cɛbilen kun bɛ poste jumɛn na nin ye kuma min fɔ ja cɛbilen sigilen don k'a dɔn Mali bɛ détruire cogo min na ɛɛ cɛbilen non c'est pas possible la ilaha illallah ko tile damadɔ k'ale b'a lajɛ ko Mali sɔrɔsiw ye fɛn o fɛn kɛ c'est comme wulutigi o ko ministre quoi autant de ATT ne t'a dɔn n'a ye ministre kɛ a ma kɛ wulutigi ne bɛ wulutigi ɲɛ b'o la ko sini k'ale bɛna video la k'ale bɛna émission la sini k'ale ka émission ko vie chère k'a ni Mayiga k'a ni a ka muso ye a ka muso lagalagatɔ ye k'ale ni jɔn k'ale ni Mayi Watara i kana kɛ mɔgɔ fɛ i kana k'i yɛrɛ fɛ mais a f'i ka mɔgɔw ye sa ko Mali sɔrɔsiw ye victoire dɔ kɛ o dɔrɔn f'i ka mɔgɔw ye sa o fana ɲɛ f'i ka mɔgɔw ye hɔrɔnya la o ɲɛ f'u ye a f'i ka mɔgɔw ye ko Mali sɔrɔsiw ye victoire dɔ kɛ comme ko k'i b'i ka mɔgɔw lafaamu i ka mɔgɔw lafaamu o yɔrɔ la mais i tɛ se o de kama i ka mɔgɔw bɛ kunfindenya la fan bɛɛ fɛ ne b'a fɔ non aw ne tɛ catégorie kelen ye aw ne tɛ catégorie kelen ye anw taara an bɛ sommet la anw taara wɔrɔjan de mais aw ni ne tɛ anw tɛ tagabolo kelen ye i ka mɔgɔw bɔ fili la dɔɔni gawa ninnu bɔ fili la dɔɔni i ka gawa ninnu buru n tɛ ninnu bɔ yɔrɔ dɔn wa u bɔ fili la dɔɔni ko nin kɛra tan mais ko vie chère e k'i da ye vie chère ma Mali bila mais ne tɛ kan sa ma tila ma barikamaw la sango barikantan barika tɛ maa min na ni mɔgɔ min yɛrɛ wulila videomani bɛɛ b'i da ko mɔgɔ min na ka tɛmɛ est-ce que ne kan ka kuma o fɛ videomani bɛɛ b'a da ko a la ka tɛmɛ i b'a dɔn ko kunu ni bi tɛ kelen n'a kumana ni ma bɛɛ ma gosi yan fɛ dɔ a tɔgɔ bɔra ma Ibusi b'a tarabaso ko Ibusi yɛrɛ ko Mali mɔgɔ ɲɛnɛma bɛɛ ko ni cɛ in hali k'i da ka sa diɲɛ kɔnɔ yego fila isadi ko ni cɛ ni kuma na mɔgɔ bɛ k'i kana kuma k'ale tɛ nin jaabi ale ka hɔrɔnya ale ka halala ale tɛ nin jaabi c'est comme pour que an ma yɛrɛ ka o fɛnɛ ɲɔgɔnna mɔgɔlankolon de ye pour que ka gosi quoi sinon ne yɛrɛ bɛ n da don da la den nɔgɔlen mɔgɔ b'i da don da la a lajɛ a y'a nɔfɛ mɔgɔw lajɛ ba ni y'a nɔfɛ fu hinɛ bɛ don la falatɔ geribuni ninnu fu hinɛ bɛ don i la u n'u ka babini n'u ka samara n'u kɛcogo n'u diɲɛ bɛ cogonin dɔ la aw bɛ nin cogo nin na hali bi aw tɛ se ka yɛlɛma cogo yɛrɛ t'aw la aw bɛ nin wuluya de la nin dɔrɔgu ta vie de la hali bi aw bɛ nin dɔrɔgu ta vie de la dɔrɔguden ninnu tile juillet min baarakɛdenni ɲini u bɛ tile nin dɔrɔn de la ne bɛ ninnu lajɛ dɔrɔn ne dabali bɛ baw la quoi n'i y'u lajɛ dɔrɔn gawaw lajɛ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn non c'est pas la peine billahi c'est-à-dire bourgeois c'est-à-dire
kita burusono dugu ba do be no kita ni tara kita burusono dugu bele do be ko tukoto iba ko mo mun bora tukoto C'est pas la peine. C'est pas la peine quoi. Mais c'est moi qui ai de fois. Allah ga jabala kishi. Allah ga simu kishi. Allah ga jabala kishi. Cheble no. Cheble ngani adona. No cheble ngani adona. Ngani adona cheble. Ngani adona kaba. Au ngani ade dona. Au ngani adoni kofe. Au finalement tachuko de dosa. Na ya udi au kana boka foko ya kanga surasu. Kubaga civilu fagare kala gawara ni mo mi yirai ye civili ye terroriste billahi ye terroriste ja ala khafo histoire la ko armée gaina contre la France parce que awa do histoire o mandate bo we bleu cheble e mai awa tata nyongo cheble e ma réfléchir awa tata nyongo dononi boatara fana na se boisi soko fenema e ma réfléchir o benata e jolendo Chebleng jole e jole ndo choulati Chebleng mo jamana ngono nga farange e courant sur façon na folo courant que un simple courant ko Chebleng darabe ki ashi mo fora ki courant zui o mo foya o malion mabo kumala nunga ni mabo kumala nunga amai ni mabo kumala façon de juguga amai e ma famo ni mabo kumala nunga amai ame muri bo kone foya ala ka muri bori ma wa muri bo kone mi nale kele no ngani politicien jugu bali ou kana voyager te ko fe ma ba do mindu politicien munu tsaka une semaine nge malila mi ere dimi menanie muso do de be ko madame muso kajato so ni no muso de uchela mesa ka so no muso jabe place nyini ngoyi même sang na de nte m5 na de itangwa moede shugele itang représenter de kasa ita katane nte m5 na etisa aw resera ga munyena bo aw be ma place ga madame muso ki ato so tututu aw be place go kana aw sera ga munyena bo papa ga foi aw ma se ga foi nyena bo jamana ngono kuma mugu 31 na nimi wula 31 na oye musa mi boy o saraka ba aw ma mo boy malaw ne mo boy aw ma mo boy aw sera mo boy ya aw sera mo boy chede na ga kudeta ge boîte de na kudeta ke wa boîte de la ya fadeli mo hofe ko parce que kale kudeta ke ale musa boy ko jamana ngona don ma toro de ko kafiru de taru nendo ale koro amake ka tara galo ne tike ka fen chama fo ko shibu ntechien kale boîte de mi fleni kale na le fangala ale sora ka o jogo de don ko dibi ala ya uda ni chogo emai au ni ema au chogo yai hali bi au deserno aw ti lara jini akoto baw jurumina aw ye million tonali minge akoto baw jurumina o kawte jin ko fango nga million ta 2 millions 5 millions milliard ko fango chien jaw atanyana boya atanyana bo belebele de pari darantigi mbo kuma la mawbla la shuere cha ka foli ga obela jele dani de pari ala jire pari wali jude pari darantigi de pari kawfu kawra duzuz foya ka barni gambi amba fo ame barni gambi foya ta ani fla wura 12 ambafu katara Côte d'Ivoire ale tawo taworo de la ale tawo de la dugube chiengana atara Côte d'Ivoire ko fene o digra de bordeaux la ko do tara wura kumbe ko digra de bordeaux mo gare mo antara kuma le gambleu ale la ngania ale be sani sa chukula tanno hasidiya nyanguya mabe bla famala fantan mabe bla famala ebe bla famala ida mona bi faga dugu golo sanfe hasidi egida kana dogede nga foli ba bela jere madame de la présidente Nasra Sagou suma bagayu ka bela jere fo ka be walin mando ka bela jere walin mando nga foli belebela ba bela jere jesga miete merci beaucoup ka fo ka walin mando ala ga mayni ma ga may ka bela jere fo nga foli ba bela jere belebele de Paris ka be fo ka be walin mando ali bi ambe al-islam wuli maloboro sungalo nga gele on ala ese don ngemi o gi fere ga di fantôme fi sabilillah di fere ga di fantôme ni wati nungon lala
an na me mo wole ka ta fantan de menina ni wakati sungalo bele en kono ambe buna adama de wal islamo mo ngane ni mo amu wole ka ta fantan de menina ima famu amu wole ka ta osiraka ina fo mami siraka ta million bisheki no balo la ka de fantan ma a jamana ngono ni tigi kara ha ni horo ende ni tayere ira laide billahi ni me milliard de dépenser sangono buna adama de una gratuit ale na folo nyini katla ka di buna adama de uma billahi ngabe na folo nyini milan beshegi ale da ta dro kado maloni nyola kadi fantoma no ni ala kisa ala ka chaman bla no tata sumare ko be chodi merci beaucoup maretu grand sœur maretu iga foli be afo almay kifo kajadu saguna kifo gi walin mando merci beaucoup mado no wakati la america wasuma tege folo awasuma tege ni wakati la usegene do parce que nyente america una ni wakati la usegene do account jalendo ayo sila wa don daga sino ni wakati la kundigi yere tenye soro bidigi fere tenye soro au segene no wakati la parce que america on dirait on fana ta usana auta doni ni ma famu auta ngaja doni nga foli wa bela jele belebele de paris daga ntigi alaji dani wali jud daga ntigi asimu ko damba fo ya ka wali mando ka bela jele fu ka jesra mi te ka bela jele fu merci beaucoup dani de paris wassalamu alaikum